हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज सेशन रे पिला माने हमें नवम श्रेणी रो जो IA3 इंटरनल असेसमेंट 3 चली जी तार हमें संस्कृत रो 100% करेक्ट आंसर डिस्कशन करिबारे पिला माने जोटा कि तमरो कॉपीराइट ओस्टा तरफ आछि जी 2024-25 रो वीडियो को बिना स्किप करी की शेष पर्यंत देखो पिला माने। प्रथम प्रश्न रे तमरो अछि कोन देखिबा चलो रे पिला माने हला मोटी जूम कर दोछि हला। प्रथम प्रश्न अछि कोन देखो तमरो कहिजी कोन यूनिट 1 रो देखो शांति स्तूप कुत्र अस्ति। शांति स्तूप केउठारे अछि बोली से कहिची आंसर हबो तमरो धवलगिरी हबो तमरो करेक्ट आंसर हला। धवलगिरी हबो तमरो करेक्ट आंसर रे पिला माने। नेक्स्ट चलो आउ को हमें बढ़िबा 2 नंबर प्रश्न तमरो कोन कहिजी देखो 2 नंबर कहिची से इतिहास इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट इतिहास प्रसिद्ध कलिंगर सम्राट किए बोली से कहिची लिखिबो कोन ओइर खारबेल। ओइर खारबेल बा तमे कोन लिखि परिबो महामेघ वाहन महामेघ वाहन ओइर खारबेल एटा भी लिखिबोडा करेक्ट आंसर अटे। एटा लिखिबोला महामेघ वाहन ओइर खारबेल हेबो तमरो ठीक उत्तर। नेक्स्ट चलो को हमें बढ़िबारे पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न तमरो कोन अछि देखिबा चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न अछि साहित्य दर्पणस्य लेखक कह। साहित्य दर्पण लेखक किए बोली कहिछि से की हेबरे पिला माने विश्वनाथ विश्वनाथ कविराज। विश्वनाथ कविराज हेबो ठीक उत्तर। नेक्स्ट चलो हमें परवर्ती प्रश्न आड़ को हमें जीवा हला। परवर्ती प्रश्न तमरो कोन देछि देखो किमर्थ भूखंडस्य नाम उत्कल मिति अनुनियते बोली प्रश्न करिछि आईबी हला। कोन हबो आंसर तमरो कोन हबो सूक्ष्म कलाया हबो आंसर हला। आंसर हबो तमरो सूक्ष्म सूक्ष्म कलाया चोरमो करसात। चोरमो तमरो करसात हबो ठीक उत्तर। नेक्स्ट मानवस्य महान गुण क मानवस्य महान गुण कोन समानता रक्षा करिबा हला। पिला माने देखो समस्ते कोन करो सब्सक्राइब करो तमे सब्सक्राइब करनो रे समस्त पई मी प्रश्न आनुची तार पुनी आंसर भी आनुची तमे सब्सक्राइब करनो। सब्सक्राइब करी करी ऑल बटन रे समस्ते प्रेस करो सबु संग मनन को कोन करो शेयर करो हला। आ गुटिए लाइक निश्चित लाइक जमारू तमे करूनो। चलो नेक्स्ट देखिबा चलो कोन रहिची तमरो देखो पिला माने नेक्स्ट तमरो कोन अछि देखो सेकंड नंबर यूनिट रे तमरो कोन देखि देखो तमरो कोन देखि देखो प्रत्येक जन किम कामयते। आंसर कोन हबरे पिला माने तमरो प्रत्येक जन किम एटा हो तमरो सुख हेबो हला। प्रत्येक जन कोन कामना करे एटा हो तमरो सुख हेबो ठीक उत्तर। नेक्स्ट देखो गीताया का त्रिवेणी प्रवहती कोन त्रिवेणी कोन गीता त्रिवेणी कोन रे गुटे होची भक्त हला भक्ति पिला माने हला भक्ति ज्ञान गोटे कर्म। नेक्स्ट पहला मु क्लीन कर दे सब गुडा को मु क्लीन कर देला। चलो नेक्स्ट आउ का हमें बढ़िबा चलो रे पिला माने। नेक्स्ट कोन अछि रे पिला माने देखो अरण्य कस्य नियंत्रण करोति यार आंसर कोन हेबो अरण्य कस्य एडा वर्षा हेबो ठीक उत्तर। चलो परवर्ती प्रश्न वायुमंडलम किम दूषयति कोन पिला माने वायुमंडल किम दूषयति आंसर हबो तमरो शिल्परू बाहारो बाहारुथिबा वायु जोगु शिल्परू बाहारुथिबा वायु जोगु हेबो ठीक उत्तर। चलो नेक्स्ट जीवाः किम गृहीत्वा जीवन्ति कोन हेबो आंसर अम्लजान। आंसर हबो तमरो अम्लजान। नेक्स्ट चलो आगो हमें बढ़िबा प्रश्न कोन अछि देखो रे पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न अछि पृथिव्याः भारतः श्रेष्ठम द अंडरलाइन कोन करिछि एटा कोन बोली कहिछि एटा कोन हबो पृथिव्याः हबो कर्तरी प्रथम हबो एटा कर्तरी प्रथम हबो आंसर। नेक्स्ट
ଅଶୋକଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମେଣ ଦୀକ୍ଷିତ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମେଣ ଦୀକ୍ଷିତ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଣ କଣ ହେବ ତମର ସମ୍ବୋଧନେ, ସମ୍ବୋଧନେ ଷଷ୍ଠୀ। ନେକ୍ସଟ ଚलो ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ୍ଲିନ କରିଦି ଦୁଇଟି ଆନ୍ସର ହେଲା। ଚलो ଆଗକୁ ବଢିବା ପିଲାମାନେ। ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କୁରୁତ। ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ, ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ, ଜଗତ ଯୁଗ ନାଥ ହଉଛି କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେ ଯୁଗ ଧୋତେ হে କଣ ହବ, ଏଇଟା କଣ ହବ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହବ କଣ ସେବନ୍ତୀ, ସେବନ୍ତୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ ତମର ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ତମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରୁ ଧୋତି କଣ ହବ ଏଟା ଶ୍ରେୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଚलो ଆମେ ବଢିବାରେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ତୁମେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଅନୁବାଦ କର ବୋଲି ସେ କହିଛି, ଯାହା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କର ତମେ ହେଲା। କଣ ହବ ଆନ୍ସର, ତ୍ୱମମ କଣ ପରମ, କଣ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ତ୍ୱମମ ପରମ ବନ୍ଧୁ। ବା ତମେ କଣ ଲେଖିପାରିବ, ପରମ ବନ୍ଧୁ ଯାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତୁମ ମମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତି ଦୟା କର, ଦରିଦ୍ରମ ପ୍ରତି ଦୟା କୁରୁ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତମର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦେଖ, ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକୁ ଶୋଭା ପାଉଛି, ବୃକ୍ଷୟା ବୃକ୍ଷୟା ଶୋଭନ୍ତେ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଭକ୍ତସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବା ଭକ୍ତସ୍ୟ ଭଗବାନ ବା ଭକ୍ତସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଆଜିକାଲି ପିଲା ବୁଦ୍ଧିଆ ଯେମିତି ତୁମେ ହେଲା, ସ୍ୱ ବାଳକଃ ଚତୁର। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ 1 ମଲ୍ଟିପଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାରେ ପିଲାମାନେ। ଚलो ମଲ୍ଟିପଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ତଳରେ ମୁଁ କରି ଦେଖିଦେବା ହେଲା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ମୁଁ ଚିହ୍ନା ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିହ୍ନା ଦେଖିଦିଅ, କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ତମର କହ ଉଡ୍ର ଇତି କଥ୍ୟତେ, ଏଇଟା ଅପସନ ଇ ହବ, ଚିହ୍ନା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ତମର ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହବ ତମର ବି ହବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ତମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ କ ଧର୍ମ ସମୁଦ୍ଭୂତ, ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ତମର ସି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ତମର ସି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଚलो ନେକ୍ସଟ ତମର 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଚିହ୍ନା ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ, କଣ ଦେଶ ମାତୃକା ତମର ସେ, ଏଇଟା ଗୁଡାକୁ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ହେଲା। ତମେ ଇଜିଲି ତମେ କରିପାରିବ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚलो ଆଗକୁ ବଢିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଇଭି ତମର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଦେଖ ବିଭକ୍ତି କହ ବୋଲଛି ତ, ଏଇଟା କଣ କଣ ଦେଇଛି ଅମୃତ କରହ, ଏଇଟା ହେଇବ ତମର ଷଷ୍ଠୀ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଏଇ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇବ ଦୁଇଆ ବିଭକ୍ତି, ଦ୍ରୁତୀୟା ଲେଖିବ। କଣ ଲେଖିବ ରେ ଦ୍ରୁତୀୟା ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷଣମ, ପରୀକ୍ଷଣମ ତମର ହେଇଯିବ ତୃତୀୟା। ରାଜନ, ରାଜନ ହେଇଯିବ ତମର କଣ ରେ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ। ଗୃହଜନା ହେଇଯିବ ତମର ପ୍ରଥମା। ଏଇଥିଲା ତମର ସଂସ୍କୃତର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଟିପଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ହେଲା। ମଲ୍ଟିପଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ତମେ। ମଲ୍ଟିପଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତମର ଅଛି ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର ମଲ୍ଟିପଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲା, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମର ମ୍ୟାଥ ର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ୱିଥ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, ୱିଥ ଆନ୍ସର ତମର ନେଇ ଆସିବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ ବଟନ ରେ ଅଲ ପ୍ରେସ କର। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।